Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, insyaAllah pada malam ni saya ingin berkongsi beberapa ibarah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, iaitu murid bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Yawaqit wal Jawahir, tentang beberapa pujian-pujian alim ulama terhadap Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Mari kita lihat isi kandungan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi inilah kitabnya, kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi bayani aqaidil akabir li Imamil Arifir Rabbani Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ni ialah bermazhab Syafi'i, anak murid bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sangat alim, kata dalam kitabnya aliman kana aliman muhaddisan sufiyan, seorang yang ahli hadis dan seorang sufi. Zakaramatin kasiratin wa ta'lifatin nafisatin lah, mempunyai banyak keramat dan mempunyai karangan yang sangat berharga lah, yang menghimpun di antara hakikat dengan syariat. Nafa'anallahu, memberi manfaat akan kami oleh Allah, wal muslimina, dan orang Islam, bibarakatihi, dengan keberkatan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa afadha alaina min nafahatihi, dan melimpahlah di atas kami daripada nafahatnya, nafahat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Amin. Wa bihamishihi, dan hamish di tepi kitab ni, dia ada tepi kitab ni. Nah, tepi-tepi ni ialah Al-Kibritul Ahmar. Kitab nama Kibritul Ahmar. Nah, belerang merah. Kibritul Ahmar fi bayani ulumi Syekhil Akbar, pada menyatakan segala ilmu-ilmu bagi Syekhil Akbar, iaitu li sahibil Yawaqit wal Jawahir al-mazkur. Itu karangan dia juga, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga. Jadi dia menyatakan dalam Kibritul Ahmad tu ialah beberapa ilmu-ilmu bagi Syekhul Akbar. Jadi Syekh Akbar ni Ibn Arabi lah bagi dia Syekhul Akbar. Baik. Pada muka surat yang ke-9. Dia kata pada muka surat yang ke-9 ni, dia kata wa mimman athna alaihi, dan setengah daripada ulama yang memuji di atas Ibn Arabi, Asy-Syaikhu Syekh Salahuddin, Syekh Salahuddin As-Safdiyu. Ia puji itu di mana? Fi tarikhi ulama Misrah, dalam kitab tarikh ulama Misrah. Wa qala, dan berkata oleh Syekh Salahuddin, man arada an yanzura, barang siapa yang menghendaki menilik iaman ila kalami ahli al-ulumi diniyah atau laduniyah. Ini laduniyah. Nah, menilik kepada kalam ahli bagi ilmu laduniyah, ilmu laduni. Fal yanzur, maka hendak meniliklah ia mantu fi kutubi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah. Maka hendaklah dia tilik dalam kitab-kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Dah. Kemudian wasuila, dan ditanyakan Al-Hafiz Abu Abdillah Az-Zahabi. Orang tanya kepada Imam Az-Zahabi an qauli Syekh Muhyiddin fi kitabihi Al-Fusus, tentang perkataan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab Syekh Muhyiddin itu Al-Fusus, Fususul Hikam tu lah. Innahu, bahawasanya Ibn Arabi ni ma sanna'ahu, tidak memperbuat akan dia akan kitab Fusus tu illa, melainkan biiznin, melainkan dengan seizinnya minal hadratin nabawiyah, daripada hadrat Nabi SAW lah. Itu hak didakwa oleh Ibn Arabi lah. Kemudian faqala al-hafizu, maka menjawab oleh Hafiz al-Hafiz Az-Zahabi, ma azunnu, tidak aku menyangka, tidak aku sangka ka anna misla hadha syekh, akan seumpama ini Syekh Muhyiddin ini, yakzibu aslan, berdusta semata-mata. Aku tidak boleh suka kata Syekh Muhyiddin ini seorang pendusta, dusta semata-mata. Apa yang cakap tu dusta langsung, tak ada benar langsung. Aku tak boleh nak suka lagu tu, tak boleh. Ma azunnu anna misla Syekh Muhyiddin ini yakzibu aslan. Tu ma'anna, serta bahawasanya al-hafizah, ma'anna al-hafizah Az-Zahabiyah, serta bahawasanya al-hafiz Imam Az-Zahabi ini
Kana adalah ia min asyaddil munkirina, setengah daripada ulama-ulama yang sangat dahsyat mengingkari ala syaikhi, di atas Syekh Ibn Arabi. Dia ni bukan orang sokong Ibn Arabi, orang yang kuat menentang lah. Nah, tu. Wa ala ta'ifatihi as-sufiyati, dan menentang juga di atas taifah sufiyah, kelompok sufi. Huwa ia Az-Zahabi wa Ibn Taimiyah, dan guru dia Ibn Taimiyah tu. Tapi dia tidak mendustakan teguh Ibn Arabi ni. Barangkalinya boleh jadi betul ke apa Ibn Arabi kata, itulah barangkali maksud yang sebut sini. Kemudian kata dia lagi, wa mimman, dan setengah daripada mereka, asna alaihi aidan, yang memuji di atas Ibn Arabi juga, asy-syaikhu, syekh, ialah asy-syaikh Qutbuddin, Syekh Qutbuddin Asy-Syairazi. Wa kana yaqulu, dan adalah Syekh Qutbuddin Asy-Syairazi ni yaqulu, berkata ia, inna Syekh Muhyiddin, adalah Syekh Muhyiddin ni, kana kamilan, adalah ia seorang syekh yang sempurna. Kana kamilan makna kamilun mukammalun lah. Nah, seorang yang sempurna lagi menyempurnakan orang lain, fi ulumi syar'iyyati, pada segala ilmu-ilmu syariat, wal haqiqati, dan ilmu-ilmu hakikat. Wala yaqdahu, dan tidak mencederalah fihi pada Ibn Arabi itu, illa melainkan man, mereka, lam yafham, mereka yang tidak memahami lah, lam yafham kalamahu, yang tidak memahami akan kalamnya, kalam Ibn Arabi. Walam yu'min bihi, dan tidak beriman dengan Ibn Arabi, tak percaya benar Ibn Arabi. Bandingannya kama la yaqdahu, seperti mana barang tidak mencederalah fi kamalil anbiya'i, pada kesempurnaan para nabi alaihi wassalatu wassalamu. Tidak cedera kesempurnaan para nabi itu, nisbatuhum, oleh menisbah ke akan mereka itu, anbiya mursalin ini, ilal jununi wasihri, kepada gila dan sihir, ala lisani, di atas lidah, man lam yu'min bihim, mereka yang tidak beriman dengan para nabi itu. Nah, kemudian kata dia, wa kana Syekhu Muayyaduddin Al-Khajnadi, adalah Syekh Muayyaduddin Al-Khajnadi, yaqulu, berkata dia, ma sami'na bi ahadin min ahli at-tariqi ittala ala ma ittala alaihi asy-Syekh Muhyiddin, tidak mendengar oleh kami dengan seorang pun daripada ahli bagi tarekat sufi ni, menerbitkan di atas barang yang diterbitkan di atasnya barang oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Maknanya hebat Ibn Arabi ni, tak ada dengar orang cakap macam dia cakap tu, gitulah tu. Kemudian kata dia laginya, wa kadzalika, dan seperti demikian itu juga, mana memuji juga, kana yaqulu syekhu, dan adalah berkata oleh Syekh Syihabuddin, Syekh Syihabuddin As-Sahrawardi, Syekh Syihabuddin As-Sahrawardi, wa Syekhu Kamaluddin Al-Kashi, dua orang syekh ni kata gitu juga. Wa qala fihi, dan telah berkatalah fihi pada Ibn Arabi itu, innahu, sesungguhnya Ibn Arabi ni, al-kamilul muhaqqiqu, seorang yang sempurna lagi pula pentahqiq, ahli hakikah, muhaqqiq, mendatangkan satu masalah serta dalil, sahibul kamalati wal karamati, tuan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan juga kemuliaan, keramat-keramat. Itu kata Syekh Sahwardi ni dengan Syekh Kamaluddin Al-Kashi. Nah, ma'anna haula'i, serta bahawasanya mereka itu syekh-syekh ni, al-asyakh, ialah syekh-syekh, kanu, adalah mereka itu, min asyaddin nasi ingkaran ala man yukhalifu zahir syariati, ialah setengah daripada sedahsyat-dahsyat ulama lah, nisbah mengingkari di atas orang yang menyalahi akan zahir bagi syariat. Tengok. Kemudiannya kita itu laginya, dia kata, wa mimman athna alaihi aidan, dan setengah daripada ulama yang memuji di atas Ibn Arabi ni aidan juga, ialah asy-Syaikhu Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ini masya-Allah ni. Ini ulama mutakallimin, ulama alim mutakallimin satu zaman dengan Muhyiddin Ibn Arabi ni. Wa qala, katanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kana syekh, adalah syekh, syekh, kana Syaikhu Muhyiddin, adalah Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ni, waliyan aziman, ialah wali yang sangat agung, sangat besar. Hebat tu. Itu baik. Kemudian panjang lagi tu, wa su'ila ni ditanyakan Imam Muhyiddin An-Nawawi, ditanya tentang apa? Tentang an Syekhi Muhyiddin bin Arabi. Orang tanya dia tentang Ibn Arabi, dia kata, qala tilka ummatun qad khalat. Maknanya Ibn Arabi tu cerita lama dah, dia kata, laha maka sahabat lah, macam ayat Quran tu, jawab dengan iktibas gitulah.
Tapi kata walakinnal ladzi indana, akan tetapinya pendapat di sisi kami, katanya Imam Nawawi, annahu bahwasanya yahrumu ala kulli akilin, haram di atas tiap-tiap orang berakal, an yusi azzanna bi ahadin min awliyaillah, bahawa dia berjahat sangka bi ahadin dengan salah seorang pun, dengan satu orang daripada wali-wali Allah azza wa jalla. Bahkan wajibu dan wajib alaihi di atasnya orang-orang berakal ni, an yu'awwila, oleh bahawa mentakwil aqwalahum, akan segala perkataan-perkataan mereka itu, para wali ni lah. Wa af'alahum, dan perbuatan mereka itu. Madama, selama mana lam yalhaq bidarajatihim, selama mana tidak layak lah orang panggil dengan darjat mereka tu, dengan darjat wali-wali tu. Kemudian dia kata wala ya'jizu an zalika, dan tidak lemahlah daripada demikian itu takwil, illa melainkan qalilut taufiqi, sedikit daripada taufik, pertolongan Allah Ta'ala. Jadi itulah kita nak kongsi sikit, banyak lagi ni sebenarnya perkataan daripada Syekh pengarah kitab Qamus tu Allah ni. Jadi itulah sedikit sebanyak pujian ulama yang dinakalkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Yawaqit wal Jawahir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.